Coucou Mélo Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser des hamburgers faits maison. Vous allez voir une recette très facile à faire, très rapide et on obtient des pains hyper moelleux. Allez, je vous dis, c'est parti pour la recette. Alors pour commencer Mélo Michel, il vous faudra 250 g de farine et 250 g de semoule extra fine. غادي يخص لكم 250 g ديال الفورس و 250 g ديال الفينو، هذيك رقيقه. في التالي يا البنات غادي يخص لكم معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ناشفه. Donc il vous faudra les filles une bonne cuillère à soupe de levure sèche boulangère. Ensuite une cuillère à café de sel, معلقه صغيره ديال الملحه، 250 ml de lait tiède، 250 ml ديال الحليب دافي، 60 g de beurre mou، 60 g ديال الزبده. Ensuite il vous faudra un blanc d'œuf بيض ديال البيض. Et j'ai gardé le jaune pour pouvoir badigeonner nos hamburgers. المهم راني خليت هذاك الصفر باش ندهن les hamburgers ديالنا. Alors dans un premier temps, je vais venir mettre ma levure sèche à l'intérieur de mon lait. راني درت هذيك الخميره الحليب وغادي نخلط. Voilà. Alors là je viens de prendre donc mon bol de robot. J'ai mis à l'intérieur donc mon mélange farine et semoule. راني خديت هذيك السلافه ديال الروبو، درت فيها هذاك الخليط ديال الفينو والفارينه، وغادي ندير ليه هذيك الملحه غادي نغطيها دونك جو لا recouvre. Ensuite غادي ندير ليها هذاك البيض ديال البيض le blanc d'œuf. Je vais ensuite verser notre mélange de lait avec levure sèche et je vais battre tout ça au robot. Alors une fois que vous voyez à ce stade là que la pâte commence à se ramasser, je vais venir ajouter mon beurre. ملي كتشوفوا هذيك العجينه بدات كتجمع لينا غادي نزيد لها الزبده. Alors là notre pâte est prête. Je vais maintenant on va dire plus ou moins former nos boules. دابا وجدت العجينه ديالنا غادي ندير واحد الكويوره باش تجي ليا ساهله وغادي نخليها ترتاح. Et je vais la laisser reposer pendant à peu près on va dire 20 minutes. Voilà. Je vais la recouvrir avec une assiette ou d'un linge propre. Alors notre pâte est prête, je vais venir la dégazer et venir l'étaler sur mon plan de travail sans oublier de le fariner. دابا العجينه ديالنا وجدات، غادي نجي ندير الفورس فوق البلان دو طرافاي ديالنا وغادي نجي نخدمها ندلكها باش نقطعها. Alors je n'hésite pas à bien pétrir ma pâte et je vais venir donc l'étaler à l'aide d'un rouleau et je vais lui donner une épaisseur d'environ 1/2 cm. دابا غادي نخليها نص سنتيمتر ديال الغلظ. Si ma vidéo te plaît, n'oublie pas de me mettre un like. Ensuite, je vais venir donc découper des cercles à l'aide d'un emporte-pièce d'environ 7 cm. دابا غادي نقطع العجينه بهذاك لامبورت-بيس غادي تكون فيه شي 7 cm. Et je refais d'autres petits pain burgers avec le restant de la pâte. هذيك العجينه اللي بقات ليا غادي نزيد ليها عاوتاني غادي نزيد نقطعها وغادي ندير ليها عاوتاني الخبز ديال لي زامبرغر. Ensuite je les dispose sur une plaque de cuisson, puis je les recouvre et je les laisse encore reposer pour environ 15 minutes. دابا غادي نحطهم في اللاطه وغادي نخليهم يرتاحوا عاوتاني 15 دقائق. راني سخنت قبل الفران على 180 درجه donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais encore terminer le restant de ma pâte. غادي نكمل هذيك العجينه اللي بقات ليا. Après que ma pâte est bien reposée, je vais venir les badigeonner de jaune d'œuf. دابا ملي العجينه ارتاحت مزيان غادي نجي ندهنها بالصفر ديال البيض. Et sans oublier, je vais les parsemer de graines de nigel. Vous pouvez les parsemer avec les graines que vous voulez. غادي ندير ليهم حبه سوداء
et je vais les mettre au four pendant à peu près 20 minutes. غادي نديرهم في الفران 20 دقائق. Et voilà, nos petits pains ont bien doré. Je vais maintenant venir les découper une fois qu'ils ont refroidi. دابا هذوك الخبيزات حمروا مزيان، غادي نخلي حتى يبردوا عاد غادي نقطعوهم. J'ai ensuite fait cuire mes steaks et mes tenders pour pouvoir remplir mes hamburgers. Et j'ai mis donc des sauces. راني درت لي صوص، شي درتو صوص الجيريان، شي صوص ماروكان، مايونيز. اختاروا المهم لي صوص اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم. Donc vous choisissez la sauce que vous désirez. Et je vais venir remplir mes hamburgers. غادي نعمر دابا les hamburgers. شي درت ليهم ستيك وشي درتهم بالدجاج. ايوا حنا كملنا يا البنات. كنتمنى الوصفه ديالي عجبتكم. ما تنساونيش في لي لايك وبارطاجيو مع عائلتكم وخليو لي لي كومونتير باش نرد عليكم، وما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باش يجيكم كل فيديو جديد. كنخليكم بخير وعلى خير وكنقول لكم عواش راكم روكا. Et voilà mes michettes, ma recette est terminée. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à activer la cloche afin que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes nouvelles recettes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.